नाज़रीन कराम, आज आप इनसे मिलिए चैनल में एक ऐसी शख्सियत को देखेंगे या उनसे मेरी गुफ्तगू सुनेंगे जो उर्दू दुनिया में बहैसियत एक नाक़िद, शायर, अदीब, मज़मून निगार, मकाला नगार, तबसरा निगार, तकरीर निगार तमाम खूबियों के मालिक हैं। और खुशी की बात है कि आज हमारी दावत पर या गुजारिश पर अबूज़र हाशमी हमारे दरमियान हैं। अभी हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि मैं उनसे उनके बाबत कुछ बात करूं, उनसे कुछ पूछूं, मैं चाहता हूं कि चंद लफ्ज़ों में उनके बारे में मैं थोड़ा सा तारुफी कलमात पेश कर दूं। अबूज़र हाशमी ने कलकत्ते में तालीम पाई है, यहीं उन्होंने मुलाजमत की है। नेशनल लाइब्रेरी से कौन वाकिफ़ नहीं है, नेशनल लाइब्रेरी पूरी दुनिया में मशहूर है। वहाँ वो एक ऑफिसर रैंक में उन्होंने मुलाजमत की और पूरी मुद्दत मुलाजमत जो है वो आगे तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे। इन दिनों वो सबकदोश हो गए हैं। वो ऐसी जगह पर थे जहाँ किताबों के अंबार में उनको बैठना पड़ता था, तमाम किताबों को देखना पड़ता था। पता नहीं उन्हीं किताबों की बदौलत उनमें इतनी सारी कलमी खूबियाँ आ गई, लिखने की सलाहियतें पैदा हो गई, मैं नहीं जानता, लेकिन उनका नाम रोशन हुआ है। मैं उनके हवाले से एक कुछ बातें जो दूसरों ने उनके बारे में लिखी हैं अपनी तकरीर में, वो चंद जुमले में पेश कर रहा हूँ ताकि वो समझ में आ जाए कि अबूज़र हाशमी की खूबियाँ क्या क्या हैं। अबूज़र हाशमी इन दिनों रूह अदब में, रूह अदब जो मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी का तर्जुमान है, उसकी मुदीरी कर रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं कई वर्षों से। और उनके आने के बाद उनकी मुदीरी में रूह अदब ने काफ़ी तरक्की की है। पूरी उर्दू दुनिया रूह अदब से मुस्तफ़ीद हो रही है। और ये शरारती है पूरी दुनिया कि जब से अबूज़र हाशमी ने तब ज़्यादा मुदीरी के फ़राज़ अंजाम उन्होंने दिए हैं या दे रहे हैं, उसके बाद से उस रिसाले में चमक दमक ज़्यादा पैदा हो गई है। तो आइए मैं और यहीं पर अपनी बातों को मौकूफ़ कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अबूज़र हाशमी से गुफ्तगू करूँ और उस गुफ्तगू में मैं अपनी बात तो रखूँगा, कुछ जानना चाहूँगा। मैं उन्हें इजाज़त देता हूँ कि मेरे सवाल के अलावा भी अगर वो कुछ कहना चाहें जो मैं सवाल में शामिल नहीं कर सका तो वो पेश कर सकेंगे। इससे पहले कि मैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मैं चाहता हूँ कि ऐसे तो उन्होंने 10-12 किताबें लिखी हैं, अंग्रेज़ी में मज़ामीन लिखते हैं, मज़ामीन शायर भी होते हैं। अबूज़र हाशमी साहब, मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से बात शुरू करूँ, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल आया है कि ऐसा सिलसिला कायम करूँ कि आपके बारे में हमारे नाज़रीन जो हैं, इनसे मिले चैनल के नाज़रीन या उर्दू दोस्तों के सामने जब ये वीडियो जाएगा तो आपके ताल्लुक़ से बहुत हद तक उनको इल्म हो जाना चाहिए। आपकी तमाम चीज़ों के बारे में, ख़ानदानी पस मंज़र, सब तालीम और तरबियत है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस सिलसिले में रोशनी डालें। देखिए, ऐसा है कि ये तो एक रस्मी बात है कि आपको ख़ानदानी तरबियत क्या है, लेकिन इसके पीछे जब एक ख़ानदान का जिक्र आता है तो ख़ानदान में सिर्फ ये नहीं है कि आज हमारे घर में जो कुछ है होता है, नवासी है, ये हुआ, लेकिन ये कि पिछली पीढ़ी, हमसे आगे वाली जो पीढ़ी थी वो क्या थी और उनका कारनामा क्या था, वो किस मकाम पर थे। मैंने सुना है, आपकी ज़बानी में सुना है और दूसरों से भी मालूम हुआ है कि आपका ख़ानदानी सिलसिला वो बुजुर्गाना सिलसिला है। मैं लफ्ज़ बुजुर्गाना इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ बुजुर्गी नहीं बल्कि बुजुर्गाना सिलसिला था। तो मैं चाहूँगा कि ख़ानदानी पस मंज़र में आप इन बातों को भी जहाँ तक पेश कर सकते हैं, अगर कोई कवाहत ना हो तो पेश कीजिए ताकि हमारे नाज़रीन जो है या हमारे जो सुनने वाले होंगे वो उससे मुस्तफ़ीद हो जाए या उनके इल्म में तमाम बातें आ जाए। हाँ जी, मज़े वाली साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस नाचीज़ को, खाकसार को इंटरव्यू के लिए आपसे मिलिए अपने सीरीज़ के लिए मुंतखब किया। सच तो ये है कि हम इस लायक नहीं थे, नहीं हैं।
बात आपने अजीब सी छेड़ी है और वहाँ उस मकाम पर पहुँचकर मेरे पास सिवाय शर्मिंदगी के और क्या है। थे वो आबादी तुम्हारे मगर तुम क्या हो। ये शर्मिंदगी इसलिए है कि हमारा ख़ानदानी सिलसिला हज़रत ताशफ़ी से जा मिलता है। हज़रत ताशफ़ी वो ज़ाती गिरामी हैं जिनका ताल्लुक़ बहुत पहले 1200 साल पहले बनी कुरैश से जा मिलता है, हुजूर से जा मिलता है, हुजूर सल्लम से जा मिलता है। तो वो हिंदुस्तान आए थे और मनेर शरीफ आए थे। वहाँ किसी हिंदू राजा की हुकूमत थी। तो अज़ान का वक्त हुआ तो अज़ान देने को अपने साथी से कहा, तो उसने कहा कि नहीं, यहाँ अज़ान देना मना है, यहाँ का राजा सख्त जालिम है। तो वहाँ कुछ दिन रहे और वापस चले गए, लेकिन ये बात उनको लगी रही और फिर वो वापस आए और रास्ते में बहुत सारे लोग उनके साथ होते गए और वहाँ मनेर के राजा से जंग की और फतहयाबी नसीब हुई और इस्लाम वहाँ कायम हुआ। वहाँ खानकाह आज भी मौजूद है। अब बाद में उनके ख़ानदान से हज़रत इस्माइल उनके बेटे 3 बेटे थे, उन्हीं के ख़ानदान से हज़रत शरफुद्दीन याह्या मनेरी हैं। उनके तीसरे बेटे हज़रत ज़की थे। तो फिर कुछ अरसे के बाद ये हुआ कि जब यहाँ मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई तो कादियानी का निज़ाम सामने आया। तो तिरहुत के इलाके में एक कादियाना कायम किया गया और वहाँ एक साहब को, एक बुजुर्ग को भेजा गया जो उस भवन पट्टी जगदीशपुर उसका नाम था। जब वो कादी बनकर वहाँ आए तो उस इलाके का नाम उनके नाम नामी से मंसूब इस तरह हो गया कि कादी बिहारी शरीफ, कादी बिहारी शरीफ। और पूरे उस इलाके में, तिरहुत के इलाके में जो दरभंगे में अब दरभंगा कहलाता है, पहले वो तिरहुत कहलाता था, एक कादियाना कायम हुआ। कादियानी की ज़मीनें दी गईं, मालकानी की ज़मीनें दी गईं, लाखराज की ज़मीनें दी गईं। कोई बुजुर्ग शख्सियतें पैदा हुई हैं, करामत वाली शख्सियतें। लेकिन बुनियादी काम जो था कि इल्म को फ़रोग़ देना, और इल्म का मकसद होता है कि ज़िंदगी की शनाख्त की जाए, कि ज़िंदगी की हकीकत की शनाख्त की जाए, यानी वजूद को पहचाना जाए, अर्थ क्या है, माबूद क्या है। तो ये सिलसिला चलता रहा और फिर कई 100 बरसों तक चलता रहा। और उसके बाद ये हुआ कि जो जायदाद थी वो सब तकसीम होती रही कई 100 साल पे। तो वो दौर भी आया जब इधर से इकराम तो इलाके में कायम रहा, लेकिन फलाकत भी आई। लेकिन इल्म का चर्चा रहा, मंबा रहा पूरे इलाके में। हमारे अहले ख़ानदान की एक शनाख्त, एक इकराम, एक इज़्ज़त उस एतबार से बनी रही कि ये लोग अच्छे लोग, मालदार लोग, जो हमारे बुजुर्ग गुजरते थे वहाँ, अगर जाते थे किसी ज़रूरत के तहत, तो लोग खड़े होकर उनका इस्तक़बाल करते थे। तो हम उसी ख़ानदान के एक मामूली से, अदना से चराग हैं, लेकिन अब चराग नहीं है, कुछ चराग बुझ चुका है। अब तो हम लोग की सूरत हाल ये है कि इल्म क्या है इसकी शनाख्त नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि एजुकेशन को हम लोग कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की तालीम के तहत देखते हैं। ज़िंदगी की शनाख्त के लिए, अपनी ज़ात की तरबियत के लिए, उस ज़ात गिरामी की जो मालिक कुल है उसकी शनाख्त के लिए और अपनी तरबियत के लिए इल्म को हासिल नहीं करते। तो बहरहाल इल्म का सिलसिला रहा, एक रोशनी जो बुझती हुई थी, लेकिन कुछ न कुछ उसका अक्स तो कायम रहा।
اور شاعری بھی، ادب بھی، شاعری کو بھی ایک وسیلہ مان کر اسی کے لیے ان حضرات نے استعمال کیا. تو ہمارے بزرگوں میں کئی پشتوں میں شعرا بھی ہوئے. اور صورتحال یہ تھی کہ ہمارے گھر کی عورتیں، دراصل عورتیں بھی ذی علم ہوتی تھیں، اور ذی علم اس طرح ہوتی تھیں کہ آس پاس کے بچوں کو فری وہ پڑھاتی تھیں ابتدائی کتابیں، قرآن خوانی، نماز کا طریقہ سکھانا. یہ ہم نے بھی گھر میں سیکھا، خواتین سے سیکھا. اس کے بعد ہمارے یہاں جو سلسلہ رہا تو قدیم سلسلہ جو بہت مضبوط تھا، بہت توانا تھا، وہ یہ تھا کہ قرآن پڑھنا ہے، نماز سیکھنا ہے، کچھ آیتیں یاد کر لینی ہیں. اردو کی پہلی کتاب ہوا کرتی تھی. تو آپ غور کیجیے گا کہ پہلا جو نصاب تھا قدیم زمانے میں رائے، تو اس میں کیا باتیں ہوتی تھیں. ایک چھوٹا سا بچہ 5-7 سال کا، 8 سال کا وہاں آتا ہے اور پڑھتا ہے. تو اردو سیکھتے ہوئے وہ پڑھتا ہے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، اور بڑوں کا ادب کر. تو اخلاقی باتیں بچپن سے ہی کچے ذہن میں ہی زبان سیکھتے ہوئے ڈال دی جاتی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے یہاں اس ماحول میں، ہمارے یہاں ہم نہیں کہیں تو اس ماحول میں فارسی کی تعلیم بھی لازمی تھی. تو آمد نامہ سب کو رٹنا تھا، ٹینس پڑھانا فارسی کا سب کو جاننا تھا. اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی فارسی کی پہلی کتاب، اور اس کے بعد گزشتہ تک یہ تعلیم ہوتی تھی ابتدائی. یہی پس منظر ہماری تعلیم کا بھی ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہم بچپن میں ہی کلکتے آ گئے. ہمارے دادا یہیں کورٹ میں کچھ تھے، چیف روٹی سپروائزر یا اس قسم کی کوئی چیز تھی. اس کی اہمیت نہیں ہے، وہ سب تو دال روٹی کے لیے ہوتا ہے. تو ہمارے والد بھی نے بھی یہیں سے پڑھا. بہت ذہین تھے، بہت فطین تھے. وہ اپنے کلاس میں کبھی بھی سیکنڈ نہیں آئے تھے. ان کا نام تھا قاضی سید ابوالقدر. حسین بٹناپس کے اسٹوڈنٹ تھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آج وہاں اردو کا نام نہیں ہے، لیکن وہاں اردو بھی پڑھائی جاتی تھی اور فارسی بھی پڑھائی جاتی تھی. یہ 20ویں صدی کے ابتدا کا زمانہ تھا. اس کے بعد ہمارا داخلہ صدیق پور مسلم ہائی اسکول میں ہوا. وہاں ہم نے کلاس 8 تک پڑھا. پھر مشہور زمانہ اسکول جہاں کا ہے محمد جہان ہائر سیکنڈری اسکول، وہاں سے ہائر سیکنڈری کیا. اور دال روٹی کے حصول کے لیے پھر ہم نے فارسی میں اور پھر اردو میں ماسٹر ڈگری بھی حاصل کی. لیکن یہ علم نہیں تھا، یہ تعلیم ہے، یہ تعلیمی سلسلہ ہے. علم کا سلسلہ یہ بنیادی نہیں ہے. اور پھر ہم نے لائبریری سائنس میں ماسٹر ڈگری بھی حاصل کی. اور اس کے بعد میں ملازم ہو گیا. میری ملازمت کا معاملہ یہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے 2 خواب تھے. یا تو پروفیشنلی ایجوکیشن سسٹم میں جایا جائے، لیکن ہمارا کیریئر، تعلیمی کیریئر یہ کہتا تھا کہ تمہارا داخلہ وہاں ممنوع ہے. تو ہم نے سیکنڈ چوائس تھا میرا کہ لائبریری شپ حاصل کیا جائے. تو ہم نے سب سے پہلے تو مغربی بنگال اردو اکیڈمی میں کیٹلاگر ہوئے. وہاں 2-2.5-3 سال رہنے کے بعد نیشنل لائبریری میں ہمیں ایک ملازمت مل گئی. اور پھر وہاں ترقیاں ملتی رہیں اور کلیدی عہدوں پر رہا. میں ایڈمنسٹریٹو آفیسر بھی رہا وہاں، لائبریری انفارمیشن آفیسر بھی رہا. اور آگے چل کر تو بہت کلیدی پوزیشن ہو گئی. تو یہ میرے پس منظر ہے خاندان کا اور میری تعلیم کا. تو آپ کو اس سلسلے میں آپ کچھ تفصیل چاہیے؟ نہیں، میں بہت اچھا ہوا جو میں نے آپ سے یہ سوال کیا ابوذر ہاشمی صاحب، کہ آپ نے میرے سوال کا جواب جو ہے بہت تفصیل سے دیا. اور مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی جان کر یہ ہوئی کہ اب تک میں یہی سمجھ رہا تھا کہ آپ کے والد محترم اب جب چھوٹے سے کلکتہ لے کے چلے آئے اور ان کی تعلیم وغیرہ جو کچھ ہوئی ہوگی
वो बिहार में हुई होगी, दरभंगा जिला में हुई होगी या उसी तरफ हुई होगी, कि आज आपसे ये मालूम हुआ कि उनकी तालीम कलकत्ते में हुई और सेंट बर्नाबस स्कूल में हुई। तो ये अच्छी बात समझ में आई है, इसलिए कि उसका जब नाम सुनता हूँ तो बहुत सारे चेहरे मेरे सामने आते हैं, अच्छा वो भी तो वहीं के पढ़े हुए थे, वो भी तो वहीं के पढ़े हुए थे। दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी ये कही, बहुत कई बार इस जुमले को दोहराया कि अभी जो तालीम हो रही है वो तालीम तो हो रही है लेकिन इल्म का फुकदान है, यही आपने कहना चाहिए कि बस सनत के लिए जो कुछ तालीम हो रही है। तो अब ये नशा, ये ज़माने का ये है, खेल है, इसमें तो हम और आप कुछ कर नहीं सकते हैं। एक सवाल मेरे जहन में खुले रहा है कि देखिए अमूमन लोग स्कूल फाइनल पास करने के बाद या जिस ज़माने में आइए बी उस ज़माने में पास करने के बाद लोग ट्यूशन की तरफ राग़िब हो जाते हैं। तो क्या आपको भी ऐसा साबका पड़ा था या ज़रूरत पेश आई थी कि ट्यूशन किया आपने? मुलाजमत से कब मुलाजमत, मैं ही जानना चाहता हूँ। हाँ, सच्ची बात यह है कि हायर सेकेंडरी पास करने के बाद हमने ट्यूशन किए, बच्चों को पढ़ाया। ये एक वाक़या है, वो अरसा 2-3 साल का रहा। हाँ, मैंने कहा ये मतलब कि उस रात से आप गुजर चुके हैं और इससे हमें राशि तौर पर फ़ायदा भी हुआ। हाँ ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो अपने ख़ानदानी पस मंज़र को बयान किया, तो बिहार सूबा में अभी तो खैर बंटवारा होने के बाद बहुत सारे सूबा बन जाते हैं, रियासतें बन जाती हैं। उस ज़माने में बिहार था और बहुत। तो यहिया शरफुद्दीन यहिया मनेरी की जब बात आती है तो मैं सोचता हूँ कि उनका हल्का कितना फायदा हुआ था भाई, पूरे बिहार में था क्या? जहाँ बयानी पूरा बिहार हूँ, उर्दू की इब्तिदा के सिलसिले में कोई भी किताब देख जाइए, उसमें उनका नाम नामी बहुत सारे अखबार के उन्होंने सबसे पहले ये उर्दू इब्तिदा हो रही थी आज से 300 साल पहले, तो उनके जुमले आपको मिलेंगे। हाँ, तो उनका असर पूरे उर्दू नहीं तो है। हाँ, तो ये एक बात है कि ज़बान के सिलसिले में। लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि हमने तो एक कादियानी का जिक्र किया, ऐसे तिरहुत का एक कादियाना था, सहरसा का एक कादियाना था, तो मुख्तलिफ इलाके में बिहार के कई कादियाने कायम थे और वो कादियाने सिर्फ फैसले नहीं दिया करते थे, रुश्द व हिदायत का मरकज़ था। और ये रुश्द व हिदायत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, अवामुल नास के लिए था। दरअसल लोगों के पास जो एक चीज़ थी जिसका आज हमारे पास रूहानियत, हाँ रूहानियत, वो रूहानियत ये है कि वजूद क्या है, जिंदगी क्या है, हाँ तो इसकी शनाख्त की जाए। हाँ, और ये कि सबको लेकर चला जाए। अच्छा, और मैं अपनी बात काट रहा हूँ, ये है एक चीज़ और मालूम करना था कि जो भी ये शरफुद्दीन यहिया मनेरी के गैरतमंद है, अकीदतमंद है, नियाज़मंद, जो भी कह दीजिए, जो बिहार के इर्द गिर्द रहने वाले हैं अदीब शायर, पता नहीं आपको मालूम है कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो बिहार के इर्द गिर्द रहने वाले जो उस सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, उस सिलसिले वाले खुद को फिरदौसी लिखते हैं। और ये फिरदौसी लिखने का जो मामला है वो सिर्फ उसी इर्द गिर्द में, बाहर वाले नहीं लिखते। जैसे कि आप दरभंगा के हैं, आप के यहाँ लोग नहीं लिखते हैं। व्हाट इज दैट? देखिए, ये जो मुख्तलिफ सिलसिले हैं जो बुजुर्गाने दीन से मौसूम हैं, तो इसमें आगे चलकर एक शाख से दूसरी शाख, दूसरी शाख से तीसरी शाख बनती चली गई है। और इसमें एक अहम शाख बिहार के खित्ते में खानकाह मुंगेर है और खानकाह बिहार शरीफ है। तो चिश्तिया सिलसिले से भी वो लोग मुंसलिक रहे हैं, कादिया सिलसिले से भी, लेकिन ये सब तो एक अलग नुक्ते नज़र की बात है। कई ख़ानदान आए हैं बिहार में। फिरदौसी फिरदौसी भी उसी के एक शाख अच्छा है।
फिरदौसी भी एक शाख है। मैं देखता हूँ अपनी शनाख्त के लिए ये शाख देखते हैं बाद में। अब यहाँ कल आपको शायद इल्म में नहीं है, कलकत्ते में एक साहब थे गुल फिरदौसी। नहीं, आपने देखिए बिहार में ये है कि अशरफ जहांगीर समनानी उनका भी एक बड़ा सिलसिला है और बड़े बहुत अच्छा लगा। तो देखिए यही एक फायदा होता है, कुछ बात से निकलती है मेरी जबान से और कुछ आप जानते हैं, एक नुक्ता पैदा हो जाता है। मैं ये करना चाह ये है, तो ये बात समझ में आ गई कि आपका जो घराना है, ख़ानदान है, ख़ानदानी पस मंज़र है, सिर्फ बुजुर्गी नहीं बल्कि इल्म अदब और अदब लिखने का भी सिलसिला आपके यहाँ चल रहा था, और जिसका असर है कि आपने भी शायरी शुरू की और अदब लिखना शुरू किया। तो अदबी ज़ौक़ पैदा कब हुआ, कितनी उम्र में पैदा हुआ? जहाँ तक आपने अदबी ज़ौक़ की बात की है, तो हमारे दादा, हमारे परदादा यहाँ भी शायरी थी। हमारे दादा 5 भाई थे और उन 5 भाइयों में 3 कम से कम शायर जरूर थे। अब माली साहब भी शायर थे जो निस्बतन छोटे थे। हमारे अपने दादा जो थे जो छोटे थे सबसे, वो शायर नहीं थे। उनका रुख अंग्रेजी की तरफ बदल गया था। चूँकि वो अंग्रेजों का ज़माना था, तो लेकिन हमारे कम से कम 5 दादा में 3 दादा जो हैं वो तिब के माहिरीन थे। लखनऊ से उन्होंने जाकर के तिब की तालीम हासिल की थी और उस वक्त ये कायम हो चुका था, देवबंद कायम हो चुका था, तो दो ने वहाँ से फरागत की। उस ज़माने में इसका चलन भी था। और हमारे जो बड़े दादा थे वो उर्दू के जाने माने बहुत बड़े अदीब हैं। वो एक ऐसा पर्चा एडिट करते थे जिसका नाम था अलपंच। नाम सुना हुआ? हाँ, अलपंच का नाम। हाँ, अलपंच का नाम होगा। ये अलपंच जो है वो शाह रबीनाबादी के मुखालफत में खड़ा हुआ था, लेकिन जब हमारे दादा आए तो ये मुखालफत जो है वो कम हो गई। तो वो बहुत बड़े शायर भी थे और ज़राफ़त निगार भी थे। तो उस ज़माने में अलपंच का नाम इसलिए था कि पंज जो द पंच इंग्लैंड से निकलता था, तो उसकी पैरवी में कम से कम 25-30 अखबारात कलकत्ते से भी निकला है, कलकत्ता पंच के नाम से, बल्कि कलकत्ते से 2-3 पंच निकले हैं। तो लेकिन उन लोगों की कैफियत ये थी कि कहते थे, शायरी के ढेर लगाते थे, मज़ामीन के ढेर लगाते थे, बेनियाज़ाना ताल्लुक़ था। तो उनका दीवान जो है वो शाया नहीं हो सका था। कुछ किताबें छोटी मोटी मुख्तलिफ तजारती कंपनियों ने शायद कर दी थी। अब 150 साल के बाद कुल्लियात खैर को हमारे एक अजीज़ दोस्त हैं प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद फ़ारसी के, तो उनके फ़ारसी का दीवान, उनका उर्दू का दीवान और मुख्तलिफ चीज़ें, नफसी चीज़ें, उसको कुल्लियात मुंतखब कर दिया है उन्होंने, और वो शायर भी हो चुका है, जो हाल ही में शायर अभी तो रिलीज भी किताब हुई। वही किताब नहीं, वो किताब नहीं हुई है। तो हमारे कई दादा शायर थे। हमारे वालिद वो अब कई पीढ़ियाँ आपसे पहले कई पीढ़ियाँ, हमारे वालिद भी बहुत अच्छे शायर थे, लेकिन शायरी को महफूज नहीं रखा उन्होंने। मैंने विरासती मजमूई तौर पर ये कहूँगा कि विरासती तौर पर फारसी अदब के वो माहिरीन में थे। अब्दुल हाशमी साहब, बातें तो हो रही हैं और होंगी भी। जिस शख्स में कई खूबियाँ होती हैं, उनकी तमाम खूबियों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आना पड़ता है। एक बार फ़ौरन तो सब एक ही खूबियों की जिक्र नहीं होगा। तो अभी आपने वो अदबी ज़ौक़ की बात हुई, मुलाज़मत की बात हुई, और कुछ बातें हुई है, ख़ानदानी बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। मैं जानने के बाद मैं खुश हुआ कि आपने सब बारी बातें बताई हैं। देखिए, ऐसा मुझे महसूस हुआ, आपने कभी मुझे बताया नहीं कि मैं अफसाने भी लिखता था, आपने कभी नहीं कहा। ताल्लुकात तो आपसे बहुत ज़माने से है, लेकिन आपकी एक तहरीर से मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि यकीनन आप अफसाना लिखते होंगे। वो उसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा था जुमले का, जुमले ने हमको बताया कि नहीं, अब्दुल हाशमी अफसाना निगार भी रहते होंगे, गरचे मुझे इसका इल्म नहीं था। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इब्तिदा में आपने अफसाने भी लिखे,
ابوذر ہاشمی صاحب، میرے تجربات میں، مشاہدات میں اور آپ کے بھی تجربات و مشاہدات میں یہ بات آئی ہوگی کہ عموماً لوگ شاعری کے ابتدائی دور میں کسی نہ کسی سے مشورہ سخن کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں ایسے کہ ان کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، خود پر ابتدائی سے خود پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اعتماد کر لیتے ہیں. آپ کا کیا معاملہ رہا کہ آپ نے کسی سے اصلاح لی یا خود پر بھروسہ کیا؟ کسی سے اصلاح بھی نہیں لی اور خود پہ بھروسہ بھی نہیں کیا. دراصل ہمارے والد جو خیر رحمانی صاحب کے شاگرد تھے، یعنی خیر رحمانی صاحب ان کے اپنے بڑے شاعر، اور وہ بڑے ججا جو ہمارے تھے، ہمارے بڑے دادا خدا کے تعلق سے. ہاں، تو ہمارے بڑے دادا جو تھے وہ ابھی بینائی کے شاگرد ہوئے، داغ کے شاگرد ہوئے، اور اس کے بعد وہ شوق نینوی کے شاگرد ہوئے. بہت بڑا نام ہے. اور ان تینوں کے اساتذہ کے شاگرد مولانا آزاد بھی رہے، کیونکہ مولانا آزاد اور خیر رحمانی کنٹمپوری تو تھے ہی، ایک استاد کے شاعر تھے. تو وہ یہ کہتا تھا کہ ہم جب بچپن کا زمانہ تھا تو ابا سے تو ہماری گفتگو نہیں ہوتی تھی، ہم لوگ والد سے بہت ڈرتے تھے، لیکن وہ اکثر بیشتر شعر و ادب، خاص کر فارسی شاعری، قلبی کا اذکار اور اشعار وہ لے آیا کرتے تھے. بس اپنا بول رہے ہیں، کسی کے ساتھ بول رہے ہیں، ہم لوگ سن رہے ہیں. تو ہمارا ذہن وہاں سے بننا شروع ہوا، اور جب ذہن بنا تو ہم نے ابتدائی دور میں عروض کی کتاب پڑھی تھی. اب تو سب کچھ وہ بھی بھول بھال گیا ہے، لیکن ذہن شاعری کی طرف راغب رہا. ہاں، یہ درست ہے کہ ہم نے اس زمانے میں کچھ افسانے بھی لکھے، لیکن وہ بہت شارٹ پیریڈ تھا. اور اس زمانے میں جب ہم شاعری بھی کرتے تھے تو وہ بھی سنجیدگی سے نہیں کرتے تھے. بس کسی کی پیروڈی کر لی، کسی کا کچھ کر لیا، کبھی کوئی شعر کر لیا. تو سن کیا ہوگا، یہ زمانہ کیا رہا ہوگا؟ یہ زمانہ رہا ہوگا 72-73. ہاں، تو ذہن ڈھل چکا تھا ایک شاعری کی طرف. باضابطہ شاگردی اپنے ساتھ نہیں، باضابطہ کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی. اور اسی دوران ہم یہ بتائیں کہ ہم نے افسانے لکھے تھے، اور اس زمانے میں یہی وہ زمانہ تھا، 80 کا زمانہ تھا، جب انی صفی یہاں آئے تھے پروگرام ریڈیو میں. تو وہ چھوٹی چھوٹی محفلوں میں جاتے تھے. ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ ٹیلنٹ ہنٹنگ کرتے تھے کہ نئے اذہان کا پتہ چلائیں اور اس کو انٹروڈیوس کریں. تو ہمارے بعض افسانے پتہ نہیں وہ کس طرح ایٹریکٹ کیا انہوں نے کہ ریڈیو پہ پڑھوائے. پیسے ویسے بھی کچھ مل جاتے تھے، جو بھی پیسے ملتے ہوں اب یاد بھی نہیں ہے. یہ تو 25-30 سال کا عرصہ، 40 سال کا عرصہ گزر چکا. تو لیکن ہمارے ساتھ انہوں نے، معلوم نہیں کیوں، بس خود انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے کئی افسانے اور اس کے تجزیے اور تجزیہ نکائے ہوتے تھے. ظفر الگانوی افسانہ ہوتا تھا میرا. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ افسانے، تو اس زمانے میں ہم نے کچھ افسانے لکھے. ہاں، مجھے اس کا اندازہ ہوا، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا. ہاں، تو لیکن پھر بات یہ ہو گئی کہ ایک ادارہ تھا وہاں نوائے ادب خضرپور میں. تو اس کے جو ارباب حل و عقد تھے، ہم لوگ تو عزیزان گرامی میں تھے، خدمت گزاروں میں تھے. تو بار بار یہ کہتے تھے، بلکہ ہر محفل میں یہ کہتے تھے کہ تم مضمون پڑھو. اور جب ہم مضمون وہاں پڑھتے تھے یا پیش کرتے تھے ان کو سنانے کے لیے، تو اس میں 2-3 جیت اس وقت کے بزرگان ادب جو تھے، جاوید نہال ہوں، غانوی ہوں، صالح غزنوی ہوں، ان لوگوں کو بلایا جاتا تھا اور وہ رائے دیتے تھے مضامین پہ. تو یہاں سے میرا ذہن تنقید کی طرف مائل ہونا شروع ہوا، اور پھر تنقید کی طرف اس طرح بھی مائل ہوا کہ ہم ایک مذہبی اشارہ نکلتا تھا تجلی. تو ہم اسے پڑھا کرتے تھے. تو
तजल्ली मजहबी रसाला था, लेकिन उसमें अदबी चीज़ें भी होती थी। और उनका तजल्ली के मुदीर थे आमिर उस्मानी, हज़रत मौलाना आमिर उस्मानी। तो उनका जहन अरबी भी था, वो शायर बहुत अच्छे शायर थे। और उन्होंने शाहनामा इस्लाम भी लिखी है, एक मुशायरे में ही उनका इंतकाल हुआ था। लेकिन वो बहस व मबाहिस की फ़ज़ा कायम कर देते थे जहाँ भी होते थे अपनी तहरीकों में। अब हमको बहुत अच्छा लगता था। फिर कुछ निगार के शुमार रखने पड़े, तो वहाँ भी मबाहिस कायम किए जाते थे। इस तरह हमारा जहन तनक़ीद की तरफ माइल होकर गया। और चूँकि तनक़ीद में किसी कदर पजीराई भी मिली, तो तनक़ीदी मेरा मैदान बन गया। और बाद में हमने 80 के बाद या 85 के बाद शायरी भी कुछ की है। शायरी को मैंने शेर कहते हैं, और कभी शेर होता है तो एक आध घंटे में भी गज़ल हो सकती है। हाँ, जो शायरों का होता है। और कभी महीनों नहीं होती है। हम जबरिया शायरी नहीं करते। आपका कलाम को मैं सुनता रहता हूँ मुशायरों में, बहुत कम सुनाते हैं लेकिन सुनता हूँ, और एक ज़माने से सुन रहा हूँ। तो मेरा अच्छा अंदाज़ा है कि मैंने सबसे पहली बार आपको सुना था तो जहाँ पर नाज़िम सुल्तानपुरी क़याम पजीर हुआ करते थे, वहीं पर कोई क्लब था, वहाँ एक फंक्शन हुआ था, उसमें आपका कलाम पहली बार वही चाचा, हाँ, नवाए अदब, वहाँ मैंने आपका कलाम सुना। मेरी बाद में सिलसिला रहा। तो अब गज़ल ही आपसे मैंने सुनी है आपकी, तो गज़ल तो हर शायर करता ही है, लेकिन उसके अलावा दूसरी सिनफों में भी तबाज़माई करता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसके अलावा और कौन सी सिनफ जिससे आप तबाज़माई करते हैं? नात तो कहते ही होंगे, नात तो कहना ही है, ज़रूरी है, हम कहना ही है। इसके अलावा हम तो नात में ही चल रहे हैं, और वो उसमें मेरा अपना जहन है। और गज़ल में भी अपनी ज़ात की कह लीजिए, अपने ज़ात की तलाश के वजूद की तलाश के हवाले से अपनी ज़ात की तलाश का वो तो है, आज़ादी है। हाँ, तो मैं पूछा था कि हमने नज़में भी कुछ कही हैं। वो नज़में मज़मून के एतबार से बेतवार मज़मून है, मफ़हूम। हाँ, देखिए, जैसे हमने एक नज़म कही थी खुकनुस। क्या? खुकनुस। अच्छा। तो बज़ाहिर तो सूरत-ए-हाल सिचुएशन ये थी कि हर तरफ जो खल्फ़-ए-शार मचा हुआ है, और एक मख़सूस ज़माना इंतशार, हाँ, ज़माना इंतशार है, और उस इंतशार में एक मख़सूस ज़हन को, एक मख़सूस फ़िक्र को दबाने की कोशिश की जाती है, और सच को दबाने की कोशिश की जाती है। तो खुकनुस उस पर मुतासिर होकर के आपने हाँ, तो खुकनुस की सिफत ये होती है जो अपनी राख से ही, खाकिस्ता से ही पैदा होता है। तो मेरा लबाब ये था कि हमें भी अपने खाकिस्ता से ही फिर एक बार मैंने खुद को साबित करना है। तो ऐसी चंद नज़में कहीं बेटियों के शादी का वक्त आया तो रुखसती कही, बाज़ार लोगों की भी रुखसती कही, कुछ वो जब एक ज़माना ये हुआ था कि दिल्ली में जो लोग बैठे थे तो उस वक्त भी हमने चंद नज़में शाहीन का, तो हमने उस वक्त भी चंद मुखराबी नज़में कही थी, लेकिन तसल्सुल मिजाज कहीं भी इसमें कम नहीं हुआ, या अपनी विसात पर। और कुछ सवाल ये है, देखिए आपके मिजाज के मुताबिक हमने सवाल भी करना, और मिजाज के आपके मुताबिक, और क्योंकि मालूम भी करना है कि क्या मामला होता है। देखिए, आप दीनी मिजाज के हामिल हैं, और इसके असरात आपके कलाम में पाए जाते हैं। इस ज़िम्न में आप क्या कहेंगे? व्हाट डू यू वांट टू से? बहुत बड़ा मसला आपने छोटा कर दिया। वो बड़ा मसला ये है कि दीन है क्या? तो बहुत बड़ी बात है। इस तरह खानों में बांट दिया है दीन को कि मजहब जो भी हो वो तो इंसान और उसका खालिक, इस रिश्ते की तफहीम की तलाश का नाम है ना। बुनियादी तो ये बहुत बुनियादी बातें हैं।
اور یہ ہماری جو 5000 سال کی زندگی ہے جو نون ہے ریکارڈڈ ہے، تو اس میں جو مختلف ادیان آئے ہیں تو کسی بھی دین کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، کسی بھی شریعت کی تکمیل نہیں ہوئی ہے اور مکمل دین کہیں بھی نہیں آیا ہے. تو یہ تو ہونا ہی چاہیے. ہمیں زندگی کو سمجھنا ہے. دین دراصل ایک خانے میں بانٹ کر دین کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں زندگی کو سمجھنا ہے. اور اگر یہ کائنات ہے تو اس کوئی چیز ہے تو اس کا کوئی خالق ہے نا، بس خود تو نہیں آ گئی وہ چیز. تو اس کی تفہیم بہت ضروری ہے جس سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اپنے بھی حالات حاضرہ کی بات کی تھی. دراصل حالات حاضرہ شاعری کی بنیادی جہت نہیں ہے. حالات حاضرہ کو نظم کر دینا، ہم نے ایک شعر کہا تھا، بیان واقعہ ہرگز نہیں ہنرمندی، یہ شعر میاں دودھ جاں کا قصہ ہے. تو یہ دودھ جاں ہے کیا؟ حالات جو ہوتے ہیں وہ ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں. ہماری جو ذہنی فکری حصی کیفیت ہوتی ہے اس کو ہم ایک جمال کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اظہار کا جمال. تو یہی تو شاعری ہے، یہی تو ادب ہے. شاعری کیوں؟ یہی تو ادب ہے. تو دین اگر ہے اسے ہونا بھی چاہیے، لیکن دین کو مذہب سے، مخصوص مذہب سے جو کرنا دیکھا جائے. بہت وسیع تناظر رکھتا ہے دین. مانے کہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ دین صرف مسلمان کے لیے نہیں، دین صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے. جی دین آگے بڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. دیکھیے میں تھوڑا سا فکر مند ہوں. کس وجہ سے فکر مند ہوں کہ میں نے شاعری شروع کی 65 میں. تو 65 کا زمانہ، 70 کا زمانہ، 70 کا زمانہ کے بارے میں ایک روز سالی سر لکھنوی نے کہا تھا کہ انجم صاحب 65 کا زمانہ کلکتے میں اردو شاعری کا زمانہ سنہری زمانہ تھا. سنہری زمانہ تھا. نہیں 70 کا زمانہ جو تھا اردو شاعری کے لیے سنہری زمانہ تھا. یہ سالی لکھنوی نے کہا تھا. مغربی بنگال اردو اکیڈمی کا رسالہ روح ادب کو آپ کئی برسوں سے ایڈٹ کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، اور میری نظر میں بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں. آپ اس سے کہاں تک مطمئن ہیں؟ کیا آپ کو کبھی کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں ویسا نہیں ہو پاتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک اس رسالے کو ایڈٹ کرنے کا سوال ہے، اس سے پہلے جب ہم نے ایک رسالہ نکالا تھا جس میں جوائنٹ ایڈیٹر کے طور پر ہم تھے اور ناظم صاحب بھی تھے اور بہت سارے دوسرے لوگ بھی تھے. تو قاسم مکرم پوری بھی تھے. لیکن مغربی بنگال کا اردو اکیڈمی کا رسالہ ایک لرنڈ انسٹیٹیوشن، ایک ایسے ادارے کا یہ ہے جس کا کام ہے ادب کو فروغ دینا. تو بیچ میں صورتحال ذرا سا گڑبڑائی تھی. بیفور ہم سے پہلے تو ہم سے ریکویسٹ کیا گیا کہ تم اس کی عدالت سب سنبھالو. جب ہم نیشنل لائبریری سے ریٹائر ہوئے، آزاد ہوئے، تو ہم نے کوشش کی اس رسالے کے ذریعہ کہ ایک عمومی ادبی معیار کو اس رسالے کے بلند کیا جائے. اور الحمدللہ چونکہ ہمیں یہ موقع ملا کہ اس رسالے کا معیار ادبی رسالوں میں بڑھ گیا. اس میں ایک اور خاص بات تھی، کیونکہ یہ مغربی بنگال کا رسالہ تھا تو مغربی بنگال کے شاعروں کے ادیبوں کی شمولیت اس میں ضروری ہوگی. لیکن ہمارا بنیادی مقصد یہ رہا کہ پڑھنے والوں کی ذہن کی تربیت کی جائے اور بنگال کی ادبی شناخت کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک سیریز شروع کیا گیا تھا بنگال کے قدیم شاعروں پر. مضامین کا ایک سلسلہ تھا جسے ہم خود لکھا کرتے تھے. یہ اس سے پہلے بنگال کی تاریخ میں یا بنگال کے کسی رسالے کی تاریخ میں یہ چیز نہیں ملے گی کہ بنگال کو اس طرح انٹروڈیوس کیا جائے کہ اس کی شاعری کے مزاج کو
सामने लाने की कोशिश की जाए या शनाख्त की ये कोशिश तो की जाए। आपकी कामयाब कोशिश रही है। हाँ, तो मेरी जो आपने मिजाज कलम आपने देखा तो उसमें इस तरह के कुछ मज़ामीन शामिल हैं। तो उसमें मुर्शिदाबाद के शोरा भी हैं, इसमें कुछ कलकत्ते के शोरा भी हैं, और ये तारीख़ जो है 200-250 साल तक ये जा पहुँचती है। तो अगर कुछ काम हो सका है तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये कहना कि हमने कोई एक नया चराग जला दिया है उस रसाले के ज़रिया, तो हम ये नहीं समझते हैं। दरअसल ज़रूरत इस बात की है बंगाल के अदब का काम इस नुक्ते नज़र से कि बंगाल का अभी मिजाज क्या है। बंगाल में अगर शायरी है तो उस शायरी का अलग कोई मिजाज है क्या? उसकी अपनी कोई शनाख्त है जो दूसरे इलाके की शायरी से अलग हो? ऐसा है क्या? है तो वो शनाख्त क्या है? तो इसकी शनाख्त की कोशिश हमने की, शुरुआत की। इस पर तो होना ये चाहिए कि जितने यहाँ के फनकार हैं सब इस नुक्ते पर तवज्जो दें कि हमारी अदबी शनाख्त क्या है। आज तो सूरत हाल बहुत ख़राब है, लेकिन जो कुछ भी है वो कुल हिंद सतह पर, ये मैं ये क्वेश्चन के हवाले से कुल हिंद सतह पर बंगाल के शायरों की शनाख्त पेश की गई। और जो अब अगला कोई आएगा इस काम को आगे बढ़ाएगा या वो अपने तरीके से करेगा, अदबी मेयार को एक कायम ज़रूर किया है जो है अदब ने। इसमें मुझे लगता है कि ऐसा है, या हो सकता है मेरी कुछ नहीं हो, ये तो आप हजार बताएंगे। आप नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि बहुत कुछ किया है, कुछ ने पैदा हुआ, सब कुछ हुआ, झरने पर ले आए पूरा, जैसा कि आपने बताया कि मैं पुराने शायरों को पेश कर रहा हूँ, उनके फ़न को, उनके हालात ज़िंदगी को, तमाम चीज़ों को। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या आपको ऐसा कभी लगता है कि जो कुछ मैं करना चाहता हूँ वो नहीं हो पाता है? ये क्वेश्चन था मेरा। या अगर नहीं तो फिर आप नहीं, ये सवाल तो आपका बहुत अच्छा है। हमें बुनियादी तौर पर आज़ादी हासिल है, लेकिन वहाँ एक मुशावरत कमेटी है, उसमें मुशावरत कमेटी है। मुशावरत कमेटी में और भी बहुत से लोग हैं। तो अगर मेरा ज़ाती पर्चा होता ये, तो हम इसको मुबाहिस को ओरिजिनेट करने का एक वसीला बना देते, जो हम नहीं कर सके हैं, हमें एतराफ़ है। और ये कमी औरों की नहीं है, रुकावट कहीं और से नहीं है। हो सकता है कि मेरी ही कमी हो कि जब तक कि आप मुबाहिस छेड़ेंगे नहीं, जब तक गुफ्तगू नहीं करेंगे और निगेटिव और पॉजिटिव सूरत हाल सामने नहीं आएगी, गुफ्तगू नहीं होगी, अदब को फ़रोग़ हासिल नहीं होगा। बस एक बात रहेगी कि रसाला निकल रहा है, इसमें मज़ामीन आ रहे हैं, तो ये कमी महसूस होती है कि मुबाहिस का सिलसिला और ज़्यादा होना चाहिए, और उसमें मुख्तलिफ लोगों की शमूलियत होनी चाहिए। अच्छा गुलजार साहब, आइए आगे गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं हम। नशरी सिनफ़ों में या अदबी कमालात में नक़्द नज़र और तनकीद निगारी को तस्लीम किया जाता है या सबसे ज़्यादा उसकी अहमियत है? तस्लीम किया जाता है सबसे ज़्यादा कि उसकी अहमियत है। तस्लीम तो खैर सभी सिनफ़ों को किया जाता है, लेकिन उसकी ज़्यादा अहमियत है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आपने इस मुश्किल राह को क्यों अपनाया, तनकीद को? हमने इब्तिदा में जिक्र किया कि एक अदारा कायम था, नवायद वहाँ में लोग मौक़े देते रहे या ये कहिए बल्कि कि इशरार करते रहे कि तुम एक ज़ौक़ पैदा हो गया मज़ामीन लिखने का, मज़ामीन की तजराई हुई। तो तनक़ीद का सिलसिला चल पड़ा, लेकिन कभी मेरी ख्वाहिश ये नहीं रही मज़ामीन के ताल्लुक़ से कि हमने जो कुछ भी तनक़ीद की थी, कभी ये ख्वाहिश नहीं रही कि अपनी इन मज़ामीन के तवस्सुस से अपनी ज़ात को उजालें, ये नहीं रहा। हाँ, बल्कि ये रहा कि जिस चीज़ पे हम लिख रहे हैं उस पर जो बातें की गई हैं तो उसमें हमारा ज़ाती नुक्ते नज़र क्या है। और ये शऊर जो है
वो मुझे कुछ अपने बड़ों से ही मिला है कि कदरों की बात की जानी चाहिए मज़ामीन में। मज़ामीन लिख लेना, मज़ामीन तो ऐसे भी हमने 200-250 लिखे हैं, और हमारे मज़ामीन जो हैं वो कई बार तो ऐसा हुआ कि बहुत मुअक्खर जरीदे ने हमारे मज़ामीन को दोबारा कहीं परमिशन लेकर कहीं बगैर परमिशन के। इससे ये पता चलता आपकी गुफ्तगू से कि जब पजीराई होने लगी, आपकी तनकीद निगारी की, तो आपका हौसला बढ़ता रहा और आप तनकीदी मज़ामीन या तनकीद करते रहे और तनकीद को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। इसका यही तो बात समझ में आ गई। अच्छा, ये मैं तो तनकीद लिखता नहीं हूँ और इसको मैं अपने लिए इसका मुताहमिल मैं खुद को समझता भी नहीं उतनी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसकी बुनियादी चीज़ क्या है? तनकीद में बुनियाद किसको बनाते हैं आप? हमने तो जो तनकीद के बारे में जो बात सुनी है, जो लोगत में जो उन्होंने लिखा गया, जो मामला लिखा गया, जो बात लिखी गई है कि ऐबो हुनर को सामने लाना, हुस्न कमाल को कभी को सामने लाना, 2 लफ्ज़ में 2 लफ्ज़ पोशीदा बस सारी कहानी है। एक लफ्ज़ या एक तरकीब है जो तख्लीक़ात के लिए है और वहीं तक रहना चाहिए कि तख्लीक़ात जो होता है वो असरार शादी करता है। अच्छा, यानी कि वो ज़िंदगी की तक़सीम की कोशिश करता है, अपने महसूसात के हवा उसके ताल्लुक़ से अपने महसूसात को पेश करता है, तो वो जो इस्तिआरा और अलामत है वो बरतता है। और तनकीद का बुनियादी काम लफ़ाज़ी नहीं है। तनकीद का बुनियादी काम जो चीज़ें पेश की गई हैं उसमें कुछ असरार है तहक़ीक़ बारे में, तो असरार कुशाई है, यानी असरार शादी है एक शय, असरार कुशाई है एक शय। असरार जो है कायनात में भरे पड़े हैं। तख्लीक़ात का ज़हन, उसका तख़य्युल उस तक जाता है, उसका एक जमाल के साथ पेश करता है। और तनकीद का काम ये है कि उन लफ्ज़ियात के पेश करता, तख्लीक़ात के पेश करता लफ्ज़ियात के हवाले से उन असरार को खोले। तनकीद का बुनियादी काम ये है। लेकिन हमें लगता है कि तनकीद भी बहक गई है और वो उसने ख़ुद को ये समझना शुरू कर दिया है कि वो मास्टर है, जबकि वो मास्टर नहीं है। उसका एक लिमिटेशन है। तख्लीक़ात के लफ्ज़ों के इस्तेमाल कर, तख्लीक़ात के इस्तेमाल करदा अल्फाज के गिरदा गिर्द ही उसे घूमना है। हाँ, खूब में ये देखेगा कि क्या बातें हो सकती थी मज़ीद जो नहीं हुई हैं, उसकी निशानदेही वो ज़रूर करेगा, वो डायरेक्शन नहीं दे सकता तख्लीक़ात को। अच्छा, एक ख्याल है, तनकीदी शौर की जब बात आती है ना, तो कभी कभी मैं पढ़ता हूँ मज़मून में या मज़ामीन में कि वो तनकीद से बहुत दूर है, उनको तक तनकीदी शौर ही नहीं आया। तो क्या कहना चाहता हूँ? अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है इनहेरेंट, मख्फी सलाहियत। हर इंसान में, हर बशर में तख्लीक़ की भी सलाहियत होती है और तनकीद का शऊर भी होता है। और ये पैदाइशी है। एक बच्चा दूध मांगता है, कभी पीता है, कभी नहीं पीता है, तो उसका शऊर है कि उसको रद्द करता है, कभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है या। तो ये तख्लीक़ात में भी बुनियादी तौर पर तनकीद का शऊर होता ही है। और तख्लीक़ात उस वक्त तक तख्लीक़ात नहीं होता। हमने कहा कि तख्लीक़ का जौहर हर शख्स में मौजूद होता है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि इजहार पर कुदरत रखना। तख्लीक़ात की सबसे बड़ा वस्फ़ ये है कि वो सिर्फ इजहार पर कुदरत ही नहीं रखता, मुकम्मल कुदरत ही नहीं रखता, बल्कि अपने अल्फाज को एक एहसास से जमाल के साथ इस तरह खूबसूरत लफ्ज़ों में ढालता है कि जैसे लगता है कि बड़े से बड़े ख्यालात जो हैं उसकी मुट्ठी में आकर मोम हो गए हैं। ये बड़े शायरों के तो एक खास बात है। एक क्वेश्चन और है इसी हवाले से कि तनकीदी शऊर से हमान होने के लिए आपने क्या किया? तनकीदी शऊर से हम आहंग होने के लिए आपने क्या किया? हाँ, तो मेरा जहाँ तक ज़ाती ताल्लुक़ है, तो एक चीज़ ये है कि पढ़ना और पढ़ना और पढ़ना और पढ़ना
ہر جاگتے ہوئے ذہن کی ذمہ داری ہے. تنقید نگار کا ایک کام یہ بھی ہے کہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر ہماری انجم عظیم آبادی کی شاعری پڑھ رہے ہیں، تو تنقید نگار کی یہ ذمہ داری ہے کہ انجم عظیم آبادی سے پہلے کی شاعری کو بھی وہ اس نے پڑھا ہو، وہ اپنے کلاسک کو جانتا ہو، اپنے ادب کی تاریخ کو جانتا ہو، اور کسی قدر دنیا کے ادبیات کا جو رجحان ہے اس پر بھی اس کی نظر ہو، اور ایک تقابل کی کیفیت بھی ہو. یہ پڑھنا اور پھر اس پڑھے ہوئے پر سوچنا، غور و فکر کرنا اور اپنے طور پر نتائج نکالنا. اگر کوئی اپنے طور پر صرف بیان کر دیتا ہے واقعاتی صورتحال کو اور اپنے طور پر نتائج اثر نہیں کرتا، مثلاً ہم آپ کی شاعری پہ اگر کوئی مضمون لکھتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے اس لفظیات دیے ہیں یا اس میں جو جمالیات آپ کی شاعری کی ہے اس پر ہم غور و فکر کریں گے، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں نتائج ہمارے ہوں گے کہ یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ قدر ہے، یہ قدر نہیں ہے. یہ نتائج ہمیں نکالنا ہے، اور ایمانداری بہت بنیادی شرط ہے. اگر میرا مقصد اپنی ذات کو اجالنا صرف ہو جائے تنقید کے ذریعہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر شعور گہرا نہیں ہے، بہت سطحی ہے. ہم زندگی کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تحقیقات اپنے طور پر ہم ان کے وسیلے سے ان تخلیقات کے حوالے سے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وجود کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی تنقید نگار کا کام ہے کہ آپ کے تخلیقات کے حوالے سے سمجھا جائے زندگی کو، سمجھا جائے وجود کو، سمجھا جائے کائنات کو. آپ کے کہنے کا جو انداز ہے اور آپ نے کہا اس سے وسیع معنی ہمارے یہاں ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو بھی لکھا جائے اس میں کوئی معنویت، تہداری اور آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ اجاگر ہو. کیا مطلب؟ معنویت کے بغیر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور اگر معنویت کے بغیر ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں بات کرتے ہیں، کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ قدر کے بغیر اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ گفتگو ایسی بھی ہو جاتی ہے. اگر ہماری حیثیت ایک پبلک انٹرٹینر کی ہے، خوش کر دینے والے کی ہے، تو یہ دوسروں کا کام ہے، یہ قلم کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے بھائی. ہم یہ ایک ناقد کا کام نہیں ہے، یہ ایک تخلیقات کا کام نہیں ہے. ادروائز بھائی وہ کیوں تخلیقی فنکار ہے؟ اگر اس کے پاس کچھ جوہر نہیں ہے، کوئی نظر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں. فکر ہوگی تو معنی ہوگا، اور ہمارا معنی کے سلسلے کا سب سے بڑا شاعر غالب ہے. میر بھی اس کے بعد آتے ہیں. اچھا، ایک کوشچن ہے. ابھی تو پوری دنیا میں تو نہیں کہوں گا، لیکن ہندوستان سطح پر تو افسانچے لکھے جا رہے ہیں. تو یہ افسانچے جو لکھے جا رہے ہیں اس کے استحکام کے حوالے سے کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے، بتا سکیں؟ پہلی بات تو یہ کہ افسانچہ یعنی کہ مختصر لفظوں میں کوئی بڑی بات کہنا، تو اتنی قدرت ہے افسانچہ نگار میں کہ ایک پیراگراف میں 25 لائن میں 50 سطروں میں ایک صفحے میں زندگی کے رخ کی شناخت کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے تو بہت ذہنی قوت چاہیے نا، اس کے لیے تو بہت علمی قوت چاہیے نا. ایسا ہے کہ افسانچہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. خلیل جبران ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، فلسفی ہے. تو اس کے کئی مجموعے ہیں جس میں آدھے صفحے پر افسانچہ آ جاتا ہے، لیکن ان افسانچوں کی بنیادی جہت جو ہے وہ زندگی کی بنیادی قدروں کے تعلق سے ہے، فلسفے کی طرف سے ہے، نفسیاتی قواعد کی طرف سے ہے. ہمارے یہاں جو افسانچے کا سلسلہ چل نکلا ہے اردو میں، وہ انتہا درجے کی سحر پسندی ہے. ادب سے ہم اس کو خارج سمجھتے ہیں، ہم افسانچے پڑھتے بھی نہیں ہیں. چلیے، آپ افسانچے کے حوالے سے آپ کی ایک رائے آئی،
اور ان لوگوں میں وہ ذہنی قوت نہیں ہے کہ مختصر سے الفاظ میں کوئی زندگی کی بڑی قدر کو پیش کرتے ہیں. گزشتہ 40-45 برسوں میں بنگال کی اردو شاعری میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ آپ کچھ محسوس کرتے ہیں، کچھ بتا سکیں گے؟ بنگال کی اردو شاعری میں گزشتہ 40-45 برسوں میں جی عمومیت آئی ہے. عمومیت آ گئی. عمومیت، انتہا درجے کی عمومیت آ گئی ہے. کاکا اور لے دورے اذان و وعود کا نام ہمارے نزدیک شاعری نہیں ہے. دل ہے، اگر اس میں دل ہے، اذان و وعود کے ساتھ دل ہے، یعنی کہ دل کا مطلب آپ کے محسوسات ہیں، ہمارے محسوسات ہیں، آپ کے ایسے محسوسات ہیں جو ہمارے محسوسات بھی ہیں. آپ ہمیں کہیں نہ کہیں ایسا آپ کے شعر سنیں تو ایسا لگے کہ ہم کہیں بلند ہو گئے ہیں، اپنے محسوسات کی سطح پہ بلند ہو گئے ہیں، تو وہ شاعری ہے. یہ کیفیت تقریباً بہت کم ہو گئی ہے، بلکہ اب تو اللہ ماشاء اللہ کہنا ضروری ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیے گا کہ وہی شاعر زیادہ اہم ہیں آج بھی جو پرانی قدر کے امین ہیں. قدریں بدلتی نہیں ہیں، قدریں بدلتی ہیں، شکلیں بدلتی ہیں، بنیادی قدریں انسان کی نہیں بدلتی. تو آپ اگر اس کو اپنے محسوسات بنا لیا ہے تو آج کی شاعری میں ہمیں محسوسات کا فقدان لگتا ہے، بیانات زیادہ لگتے ہیں. ابوذر ہاشمی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کئی خانوں میں انہوں نے بانٹ رکھا ہے. کئی خانوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری پارٹی کرتے ہیں یا کوئی جماعت میں ہے، بلکہ وہ ادبی حوالے سے کئی خانوں میں بٹے ہوئے ہیں. تنقید لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، روح ادب کو سنبھالتے ہیں، مضامین لکھتے ہیں، اردو تو اردو انگریزی میں لکھتے ہیں. تو یہ سب خوبیاں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ بہت سارے خانوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور انہوں نے اتنی مصروفیت کے بعد بھی آج کے اس چینل یعنی ان سے ملیے چینل میں وہ تشریف لائے اور ہماری گزارش کو انہوں نے قبول فرمایا. آئیے میں ان کے حوالے سے جو باہر کے لوگ تقریر لکھنے والے یا تبصرہ لکھنے والے جو ادیب ہیں ان کیا فرماتے ہیں، میں انہیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہی میں آپ سے رخصت لوں گا یا اس سلسلے کو بند کروں گا. ایک لکھتے ہیں ان کے حوالے سے اردو دنیا لکھ رہی ہے یا اردو دنیا سے مراد ہے کہ جو ان کے بارے میں کبھی مضمون لکھا، تقریر لکھی، تبصرہ لکھا، انہوں نے جو لکھا، آخری جو لکھا یا 2-4 لائن میں لکھا، اس کو میں پیش کر رہا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابوذر ہاشمی کی قدر و منزلت پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں کیا ہے یہ پتہ چلے گا. کہ ابوذر تعلق سے عام تاثر یہ ہے کہ ابوذر ہاشمی جس تخلیق پر تنقید کرتے ہیں اس تخلیق کے ساتھ تا دیر رہتے ہیں. ابوذر ہاشمی بہت دیکھیے غور کیجیے، ابوذر ہاشمی بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت سچا لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں اور بالکل اپنا لکھتے ہیں. یہ 2 سطروں میں لکھنے والے نے ابوذر ہاشمی کی خوبیوں کو بہت ہی اچھے اور نفیس پیرائے سے اظہار کیا ہے. ناظرین کرام، میں برادرم ابوذر ہاشمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میری گزارش پر یہاں تشریف لائے، اپنا وقت دیا، آپ کو اور ہمیں اپنے خیالات سے نوازا، بہت ساری باتیں بتائیں اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے نظریات کے بارے میں، اپنے تعلیم کے بارے میں اور حالات حاضرہ کے بارے میں جو ان کے نظریات تھے، جو ان کے خیالات تھے، انہوں نے پیش کر دیا. بہت بہت آپ کا بھی شکریہ اور ابوذر ہاشمی صاحب بہت بہت آپ کا بھی شکریہ. آپ تشریف لائے اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں ناچیز کو چیز بنانے کی کوشش کی ہے. آنے والے دنوں میں آپ پھر آئیں گے زحمت کر کے یہاں اور پھر ایک نئے خیال سے، نئے سوالات سے ہم اور آپ گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ.